Naimbag sa Pilipinas at tuyin dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Iti panagrugi ti election period para iti masungad a 2025 midterm elections sa nga pulo a munisipyo ti adda iti yellow category a kaaduan iti Abra. May samad a munisipyo ti naipasidong iti orange category para iti naingingat a monitoring ti COMELEC, pulisya ken AFP. Dayto iti report. Bambantayan ti COMELEC, Pulisya ken Armed Forces of the Philippines ti sangapulo a munisipalidad iti Cordillera, ana ipasidong iti yellow category iti masungad a 2025 midterm elections. Siyam a munisipyo ti Abra ken maysa ijay Kalinga. Ipasimudaag ti yellow category nga adan history iti political concerns dagiti nasaw a lugar anas ken a mawanawan. Nailisama ti Bukay Abra iti sidong ti orange category. Kaya't nasawan, ada presensya ti armed groups ken ada history ti political related incidents, anas ken ama monitor. Kadwa na munisipyo iti Cordillera kat naipasidong iti green category, kaya't nasawan kat natalna, bayad nga awan ti naipasidong iti red category. Yung nagawa naming plano for the election, yun ang susundan namin kung ano yung may stages yan. But una is itong pag-declare ng election period on January 12. Magkakaroon kami ng simultaneous checkpoints to parang signal ito ng election period. Iti agdama agtultuloy a bambantayan dagiti kamang ti militar ti duwa a grupo ti New People's Army iti Ilocos Cordillera Regional Committee mag-operate iti Abra ken Kalinga. Ang ating communist terrorist group so far wicked na sila. Per report ng ating kasama sa Armed Forces of the Philippines, bumaba yung threat level ng ating CTGs. Meron pa rin, but doon na lang sa bundok ang ano nila. Namnamaan ti pulisya, militar, COMELEC ken dagiti kabinadang dang ahensya iti Cordillera, anaanayas ti kampanya ken eleksyon iti rehiyon. Iti sabali damag gapu iti san a maliklikan na panakapasamak ti structural fire iti Baguio City tunggal tawan, papapigsaan ti BFP ti binukol da Barangay Firefighting Brigade, akang runa nakatulungan da iti kanito iti uram. Mabalbalakadan mo dagiti establishmento ang maadan iti kapada a puwersa. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Iti datos ti Baguio City Fire Station, siya mapulog at inama fire incidents tinailista idi 2024. Nangat nga no idilig idi taon 2023, apito pulog at siyam a fire incidents. 5 nga individual ti pimusay, ken 20 kat maysa tinadangran. Tapno maksayan, wenno maliklikan ti nakaro nga uram, plano ti Baguio City Fire Station amanayunan pay dagiti masanay a response team nga agserbikas Barangay Firefighting Brigade iti tunggal barangay. Iti agdama, dumanon lang iti 20 aging 30 a barangay ti adaan iti Firefighting Brigade. Sigun iti opisina, kasapula na manayunan daytoy tapno manayunan pay ti pannakaammo dagiti umili iti basic fire safety tips ken kastamot ti umiso a panagresponde. This year siguro lataasan namin yung ita-target naming barangay na matrain para po mas marami tayong kakibat sa pag-iwas sa sunog. May sa ti Barangay San Luis Extension nga awanan iti Firefighting Brigade. Isut gapuna at arigagay da makaguyugoy kadagiti residente amasanay iti panggap ti BFP. Because actually iti San Luis Barangay kasapulan mi dagita. Ta basit pa lang dagiti bipats mi piman, bipats nga tanod mi, kadet iti kinalalawan ti San Luis Extension, ado pa iti sulsulinak na party ti San Luis Barangay iso na kasapulan mi talaga ti volunteers kin assistant from the any government agency. Sigunpay iti BFP Baguio, napatag-unay ti partisipasyon ti bumarangay ng runa dagiti naganak. Ini-encourage namin sa community natin pag nagkaroon po ng fire safety seminar sa barangay natin, i-grab natin yung opportunity para matuto. Kasi tandaan natin, fire safety is everyone's concern yan. Hindi lang po concern ng BFP, concern po nating lahat yan. Kabayata na malaksid iti kanayunan na Barangay Firefighting Brigade, kid daw matlang ti BFP Baguio, karagiti establishmento, amadaan iti bukod da a company fire brigade. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.
Dagita-dagiti kang runa na damdamag di PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbagngal daw.